Hello viewers, once again amnan ke achikali majore ekdam viral hoi thaka video ekta tuita inaka dekhai dibo. Itia moi bra yete dekharu hole ekta function de tinda bachakhan rusi bra hang gurigina tan ekta drama kura thakise. So far itu kitia kurise aro kutte kurise itia dak itu tu pa nai police khan investigate kuri ase. Social media de itu viral hua comments kura khan bra itu hole nohobo lake koina comments kura khan bi মই লেফট সাইড দেখাই দি আছে তো এতিয়া তাক এডু কুটু হইছে এতিয়া তাক খবৰ পা নাই আৰু কি লাগা ফাংচন হইছে এডু এতিয়া তাক খবৰ না পা এডু জানাই দি আছে দে আৰু ভিউয়ার্স এডু ভিডিওটো হলে ফিউ ডেজ ডে ইন্টারনেট সার্ফেস হওয়া থাকিছে আৰু আমনান এটো ৰিকগনাইজ কৰিব নাপাৰে এটোটো হলে মই লাগা বলিউড ওয়ান অফ দ্য বেস্ট স্টার আমিৰ খান আছে আমিৰ খান দাই মুম্বাই দে কেফমেন লাগা ট্ৰেছ লগিনা পেৰাডাইম দে কোন ব্ৰাবি তাকে ৰিকগনাইজ কৰা নাই তো লাষ্ট ডে তাই ইনাগা নেপেৰা কিগে ট্ৰেছ আপ কৰা ভিডিও ভাইরাল হোৱা পিছদি এটো আমিৰ খান আছে কোনা জানা থাকিছে দে আৰু ভিউয়ার্স আমনান এটো মানুটো ৰিকগনাইজ নকৰি এটো হলে কল্ডপ্লে লাগা সিঙ্গার ক্রিস মার্টিন আছে তাই this year 2025 লাগা মহাকুম তে তাই ভিজিট কৰিছে তো ভিজিট কৰা টাইম তে একটা টেম্পল চা আছে দে আৰু হুনা এসেপতে এটো ক্রিস মার্টিন হলে একদম ডাউন টু আর্থ হাম্বল আৰু একদম সিম্পল মানু একটা আছে তাইটো হলে সিঙ্গার একটা আছে ওয়েল নন ইন্টারন্যাশনাল সিঙ্গার একটা আছে হলিবি তাই ব্রা মইটো টাঙৰ মানু আছে না ভাবি কিনা even in India there be any chutu mutu transportation train isna rickshaw bra enaga berai thaka mon dikhipa ase so we should salute him for his simplicity and for his humbleness our viewers mon yade dikhar hole Brazil laga south polo de hola ase de ekdam tangor thunderstorm ahigna enaga ekta city de ekdam khor khan pia guri dia edu dikhipa ase যদি মহল লাগা সাইডে মহল লাগা জায়গাতে এটু নিচিনা আইছুলটো কি হ'ব থাকা না একদম টাঙৰ থান্ডারস্টর্ম ব্রাজিল হলা ভিউয়ার্স খান আমনাহান কে দেখাই দি আছে আজিকালি মাজতে এটু ভিডিও পিসি ভাইরাল হৈ গিনা আছে para pa may movie Our viewers yade dikhar hole silchar wala asde class 10 students kan ta laga farewell khodam hua pichide inaga class p thode khushigina pens desks aro dusra classroom laga saman kan do pia gura edu dikhiba ase etia etu particular school bra eko officially edu laga against news to publish kura nai aro localities manukhar mokoi ase ki edu kun inaga kurise तानगे इदिया पिछारी के ना थाका इदु हुनिबा आसे सो स्टूडेंट्स खान भी मोहन इनागा नहोबो लागे सब यादे सिलचार लगा क्लास 10 स्टूडेंट्स खान ब्रा ताइ खान फेवल खतम हुआ ससत क्लासरूम पिया गुरि दिया आसे सो दिस काइंड ऑफ बिहेवियर शुड बी कन्टेम और मोहन भी प्रैक्टिस नकरबो लागे दे इदु खान Excess, bhai, excess. तो क्या हुआ? It looks so cool. One number of cool. No, बेटा full ना, कुना full नहीं करो. मार शायद ठीक से लग जाएगा मार.